Ayot sa tanan. Hopefully, ka-enjoy tanan sa tong. Hapit na. Dayon, I would wish nga katukitan tanan makapirma lang unta ta dito. Aron pagkuan lang, pag-signify atong presence karon nga reunion. So ni ay pentel pen. So, unsa may atong angay kuano na atong business meeting, next reunion. Diyan datoy plano nga maka-present og atong initial liquidation karon, pero para mag-apiki gyud kayo di maapas. But I wish to thank all of us first of all for our presence here, and then I also wish to thank those of our batchmates who are not here, but of their help in whatever way they've done to make this successful as I see it is now. So, to our agenda of our next reunion, can I take some... That our next reunion is 40 years. 40. Hindi, suggestion lang yun. Kasi alam mo, mas maganda yung 5 years ago. Oh, that is 5 years from now. So any more suggestion? This is our first reunion. Daghan kayo nga gustong apil. Nga wala naka-apil. Especially katong ato ang mga isuon sa US. So, kung maabot lang 5 years, layo na kayo na. Bato sila doon nga, kung pwede nga maka-views sa ato live kahapon, kay very excited din sila. So siguro, dili kita mapos sa atong next reunion, dili siguro na kayo. Ang December, atong na-realize na ang December, dili sila available sa December. So kaningan hinaykan mo itong December, so siguro ato na siyang ihuna-huna yun nga basta nga itong regular reunion, hindi natin ipatawag December to give everyone the most opportunity. Kaya kita diri sa mga locals, maraming tao more flexible. Kato sila dito murag mas ayaw siguro nga dito sa summer, napit. No, dayon ang next reunion, sa ako na suggest, ako na nahuna. Ano siguro next reunion, dili. This is the first, ang second na to, dili, dugay. Siguro, pwede karon mahuli sila. Or next 2 years from now, siguro, pinakadugay. Ang next reunion, dayon, pwede ito mag-meeting na dayon ta. After the next reunion, the second reunion, meeting, tapos sila itong nahuna itong suggestion ni Alan nga, the third reunion, anyway, naanay magkitanan. Nag-attend naman, siguro, pwede na 5 years. Kung akong hinahuna na bagay, kung the longer the interval, makatigulang ito, 3 reunions na siguro ito multiple. Diba? 3 reunions means 15 years. No, kay 5 years, 3 reunions na lang. Kasi Marlene, musala sa Fairness Church, kasungkod na Fairness. Sa ako lang, no? So ako suggestion, ang next reunion, dili layo. 5 years. It should be siguro mga, the earlier, the better. Para nga atong ma-witness ko ang presence sa ato ang wala na kani karon nga pagpunta sa gawas. Sa muna ako suggestion, Mr. President. Of those, in consideration of those batchmates, mostly in the US, nga wala makaapil ani karon, kay ug atong hunahunahon, the dates for this reunion was decided only in August, late August. Nga burag na naapiki ba? 90 days here bago may maka-approve of vacation. Yeah, and December. So ang suggestion ni Win is May 2030. it could be the earlier the better, and it should fall on a summer. The thing here is whether it could be the Philippine summer or the US summer. Our summer starts last week of May. Yeah. So we would consider it could be in April or May, or if you consider the June, July, August months for... But April is spring break. April
Na spring break. Okay. So, ato na lang ko ano ng detalye na later on. So, we have another... Mayong hapon. Naalang ko ibaligya ng mga nauna suggestion, no? Actually, kaning atong reunion, nagpan sa itong pinansyal nga kaya na to, di ba? Pinansyal man pinansyal. Di basta-basta mag-reunion tawag ito pinansyal. But, kung kinsa katong sa gawas, makauyon sila. Doon na tayong special reunion, nga naa sila. Ha? Ibalik. Ma'am Marlene, panalitan karon. Naa kay nahuna-hunaan nga pwede si Gay, si Alexis, sino ba yun? Di ba? Ha? Nakayang-kaya nila nga mag-finance for a special occasion. Ha? So, that could be usa sa ato ang reunion. Ha? No, ako nadunggan, si Aldi magkuya akong source na ni. Ingon si Aldi nga posible man by June or July, adunay pag-uli nila nga in group, within shoulder nila ang pag-reunion. So unsa ba nga punto kana nga kayang-kaya siguro. Anyway, si Gonardo ang area, para kaya na to hangyon. Dayon, that could be another reunion in general, that could be next December. Finances, di man po siguro maayo nga isalig nato sa usa ka grupo. Ang atua siguro, we accept contributions from anybody but not really impose on anybody that they should finance the reunion. Dili, nagrasyaan man tagtanan. Just being here, I'm very blessed because I should have been dead long time ago. When my son died, I died 3 times. So this is my second life. And ang mga taga-abroad, umayon yun na donation, dili sakit na. We can always, but don't just count on them. We are very happy to help. O kamo, excited mo, your presence, that is what counts. Nga mutunga po, magparte niyo ay tao, maot. Yeah. So siguro na-experience nato karon nga ang finances dili kayo lisod. Which I think would also happen in succeeding reunions that we could decide on. So siguro sa karon bura man po ang finances bura ra nag-ato lang ng side issue. Ang atong kuanon ang oganus ang sunod. Di lang ta mo focus sa finance. We know ang finances is really important for the success. Yeah. But the way it happened now, man ta magkuhan kayo and then blessings just came in. Yeah. So ang kuhan lang, we decide on that, we let everybody know, then we proceed from there. So the suggestions pending now is the 5 years from now. The other one is soon enough that those who are not around this time could be with us that next time. So any more suggestions? Sayop ta ba? Sayop yun ta. Una-una yun, 35 years, anak pa ta, nakauna o reunion. So, dili nato na repeaton nga sayop, every 3 years mag-reunion ta. Nakita naman nato ang finance, naalaning sounds, o naning tent, o kira, kaya ang kaon, kita na una ko, wala na. Di na kayo mga itong mga baboy, mga litson, kay healthy diet. Diba? Pwede siguro sunod reunion nyo, nato, kape na lang o gatas. Ang importante na, may punto, ha? Yeah. Thank you, Al. Years or 3 years from now. Natay grand reunion sa school gyud. Oh. So atong ikuan sa ato ilihis nato. So karon next year namay so ato ilihis ba. Ibali mo like every year gyapon ta nagkita kay kung mag grand reunion after ana nga year kita na pudayon. Sa ato ana pun batch. So magkita-kita gyapon ta halos mo every year kanang mga maka-attend. May mga pagidungan din, pero Pero mo lagi mag 2 years gyapon ta yung mga tigulang mo kaya ta. Every 2 years, alternate to the grand reunion. So aron kuno muraragi hapon ta og gakita kada tuig.
Ako, nasa ko another laing suggestion. Di ba next year natay reunion sa Stella Maris, 100 years man siguro na. So, next 2012-13, then ato na punta sa 2014, that is after 3 years. Then after sa 2014, mudungan na lang ta, dili mudungan og tuig sa atong reunion sa Stella Maris para mausa na mag-uli sa Tagalagyo. Maka-attend sila, okay, either a week before or a week after. Para dili na sila magbalik-balik, karon na year, muli pa sila, then next year, muli na pod para sa atong reunion lang, a batch. And then sila mo sponsor, sila mo finance. Which to me again, personal opinion lang, burag dili ko comfortable anang ingon ana nga kanalay ang finances atong isalig sa or atong i-impose sa usa ka Gay Digamon na heart problem siya. She wanted to come home pero she had tachycardia, 115, then nag-medicine. I don't know. HIPAA violation. Private na But she could not come due to health reasons. In Masulay, she had to work for the holidays. Lina Tumanda has to work either Christmas or New Year. Nya napiot man ta. So Vicky Kidet just had a wedding for her son last September. Nahurot na iyang bakasyon. And in America, you work, you get rewarded. So, kung maipon yung bakasyon, you can go home for 2 to 4 weeks. Ako, I can only come home 10 days because I only have 10 days vacation left. So, mahal good na pagbiyahe, no? So, ingon sila nga, kung mag-decision mo, nga Disembre, like June or April, those are low seasons, kaya nila. Paibalon lang sila at least 90 days or before that para matigong ang bakasyon.